पांडवेश्वर विधानसभा अंतर्गत बहुला अंचल के मोती बाजार में तिलका बाबा कुरुमुटु क्लब ने तिलका बाबा का 274वां जन्मदिन पर रैली निकालकर जन्मदिन मनाया। रैली मोती बाजार के तिलका बाबा स्मारक से शुरू होकर पूरे बहुला बाजार का भ्रमण कर मोती बाजार में संपन्न हुई। इस दौरान बीरभूम जिला आदिवासी समाज के सचिव सुनील सोरेन, कुरुमुटु क्लब के अध्यक्ष विनय मारंडी, सचिव रामलाल टूडू, मोहित माझी, सुखदा हेम्ब्रम, सुहागिन टूडू, राजेश हेम्ब्रम तथा सभी आदिवासी के सदस्यगण उपस्थित रहे। बहुला आटपाड़ा विगत बछरेर नय এবছরও বীর শহীদ তিলকা মুর্মুর জন্মদিন উদযাপন করছে এবং বহুলা সহ আদিবাসী অঞ্চলের আদিবাসী মানুষ তিলকা মুর্মুর জন্মজয়ন্তী উদযাপনে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। সকলে এসে সমর্থন জুগিয়েছে। বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং এখানকার আশেপাশে এলাকার আদিবাসী মাঝি বাবাদেরও এই অনুষ্ঠান থেকে, এই মঞ্চ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তাছাড়াও যে সমস্ত সামাজিক সংগঠনের লোক আছেন আদিবাসী সমাজে, তাদেরকেও এই মঞ্চ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। দিনটি উদযাপনের মধ্য দিয়ে তিলকা বাবার আত্মত্যাগ, বলিদান এবং আদর্শের কথা সমস্ত আদিবাসীদের মধ্যে তুলে ধরা হয়, যাতে তারা সেই আদর্শকে অনুসরণ করে আগামী দিনে বিভিন্ন দাবি দেওয়ার ওপরে যে লড়াই, সেই লড়াইয়ে নিজেদের অধিকার রাখতে পারে এবং জয়ী হতে পারে। এই पांडवेश्वर से मंथन पासवान के रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।